Ti may kapito balikas ni Jesus si Jai Cross. Dandanitay nga ti aldaw dagsip nget iti entero adaga. Ket nagpao taginggay ti alas 3 ti malem. Napigis ang naggudwa ti kortina na ibengbeng iti templo. Nagpukaw ni Jesus iti napigsa. Ama, kadagita imam yawat ko ti espiritu. Maudi balikas ni Jesus sakbayan na uyos ti biyag na. Naimbag amalem tayo amin kakabsat. Ket sakbay ngay nakibingay tinanumuha kapanunutak iti daytoy maudi a balikas ni Apo Jesus. Ipaay kumanpay daytoy may sa kanta na paulwan. God on the mountain. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you never know. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain. Don't come so easy when life's at its best. Now down in the valleys of trials and temptations, that's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. Praise the Lord! Madaydayo ti Diyos kakabsat. Alawen, daytoy maudiya balikas ni Apo Jesus si Jai Cruz, ket may sa akarit iti tumunggal may sa kadatayo. Ama, kada kita imam yawat ko ti espiritu. Balikas sa mga parangharang iti panagayat ken panagtalek. Panangitalek wenno panangidaton tayo iti biag ken Apo Dios. Amo tayo no kasano ti rigat a sinagaba ni Hesus Kristo ijay cross. Kalpasan na sinintensya dagiti tawo may lansa aging ga na uyos ti biag na. Iti ipapatay na naggibosen ti panagtutuo ken panagsagaba na kas ordinaryo a bagi ti tao. Ngem ti panangisawang na iti ama. Pamaneknek nga isu ket anak ti Dios. Ket kas anak ti Dios. Tinungpal na dagiti bilbilin ti ama kas kinunanay ti magkanem mabalikas na ijay cross natungpalen.
Naramid nan amin na banbanag kasapulan na may lepas kas pagayatan ti Diyos Ama. Adda ken kuana ti panakabalin tapno dinan sa grapen ti kastoy panakadusa. Ngem kas pagayatan metlaeng ti Diyos. Sinagrap na ti panakadusa ket ti papatay na isut panakasubot ti basbasol tayo. Dua ba nagtinapakisaritaan kada kayo iti daytoy agundaway. Kas pakadagupan daytoy maudi a balikas ni Apo Jesus ijay cross. Ayat ken talek. Kas pagaammo tayo ti Dios ket isut ayat. Ket ti saan nga gayat saan nangam ammo ti Dios. Masarakan daytoy iti umuna a libro ni Juan iti maikapat a kapitulo iti maikapito a bersikulo. Ti panangipakita ti Dios nga iaten na tayo ket isut panangibaon na ditoy lubong ti bugbugtong nga anak na tapno maadan tayo iti biag babaen ken kuana. Iti may kasangapula bersikulo ditoy metlaeng umuna a libro ni Juan iti may kapat a kapitulo. Saritaan na ti pudno kay papanan ti ayat. Saan nagapo ta inayat tayo ti Dios no diket inayat na tayo. Ta inbaon na ti anak na pakapakawanan dagiti basbasol ti tao. Saan nga umaya manghukom no diket isalakan na tayo. Gapu iti pamati tayo. Gapu iti panagayat tayo ken Kristo Jesus nakipagbiag tayo nga rod ken kuana. Ket no nakipagmaymaysa tayo ken kuana iti papatay na. Makipagmaymaysa tayo met ken kuana iti panagungar. Amen. Gapu ta na iraman tayo na tayo ken Kristo. Mamati tayo makipagbiag tayo met ken kuana. Gaputan na tayo ni Kristo. Awan ti pan nakabalin ken kuana ti basol. Ita agbiagen na may pay ti Dios. Kastamet nga ibilang tayo anatay tayo ni ti basol. Ngem si bibiyag tayo iti Dios. Agapu ken Kristo Jesus maraydayaw ti Apo. Ada kadi metlaeng podno panagayat kadagiti puspuso tayo. Tati agayat iti pada na tao na tungpalnan ti kang runaan na linteg. Ayatem ti Dios iti amin na puso, iti amin na panunod ken ti amin na pigsam. Ket masapul nga yatem ti padam mataw kas iti bagim. Naadaw iti may kasangapulo ket tallo a kapitulo ti Romano, iti may kasyam ken makaisangapulo a bersikulo. Ken may kasangapulo ket dua a kapitulo iti libro ni San Marcos, iti may katallupulo ket tallo a bersikulo. Isu daytoy iti linteg a pakadagupan dagiti na dumaduma a bilbilin. Di ka makikamalala, di ka mamapatay, di ka agtakaw, di ka agagom ken dadumapay. Ket kas panangikararag ni Apostol Pablo kadagiti hentil, agnaed kumakanayon ni Kristo iti puso tayo, babaen ti pamati tayo ken kuana, may ramot ken may pasdek tayo iti ayat, tapno da tayo amin na tattao ti Dios, nan anay ti panakaawat tayo no kasano ti kadakkel ken kauneg ti panagayat ti Dios kada tayo maraydayaw ti Apo. Iti may kadua pa kasalita ketalek. O Ama, kaya kita imam iawat ko ta Espiritu. Father, into your hands I commit my spirit. Kaya kita imam, into your hands signifies a sense of security. Ti panangitalek tayo iti biyag ken Apo Dios. Patalgidan na nga datayo ken kuana ket ti Dios addamet kada tayo. Ni Kristo Jesus inyawat na ti bagina kadagiti tattao kas panangtungpal na metlaing ti pagayatan ti Dios Ama. Inyawat na ti bagina ti tao tapno dagiti tattao ket maikamang day ti Dios. Babaen metlaing ken Kristo Jesus. Amen. Ada kadi pay sabali ken kapapatgan na tarigagay tayo no diti makikaadday ti Dios. Daytoy agdama a crisis ngayon tayo sagsagabaen ita. Ket may salaeng kadagiti panubok ti pamati tayo kinapo Dios. Patibkeren tayo kumati pamati tayo, agtalek tayo iti Dios ket mangnamnama tayo iti pannakalasa tayo ti daytoy a didigra. Maigapumet laing ti panagayat ti Dios kada tayo. Kasapulan ti intayo panagmaymaysa nga agrukbab ken kumamang ken kuana. Agmaymaysa tayo iti panagkararag, ta isut kapapatgan ken kabibilgan at tulong nga maipaay tayo. Laksid ti panang tungpal tayo kadagiti paganurutan ken linteg ti gobyerno tayo.
Sa nakarkarnada ito'y adidigra, ta sinapasap nan ti amin na nasyon. Saan na napakpakadaan, iso ana inget dagiti paganurutan ngayon yat dagiti lideres itunggal nasyon, tapno maliklikan ti panagwaras na. Ngayon gapo ta inyaling aleng laeng dagiti dadduma, nagdakiwasen daytoy a virus, naapektaran na ti sangalubungan. Inyawat pa yan ti pagilian nga Italia ti Diyos ti maudi anam naman na, gapo ta saan dan na malapdan ti angol ti tao, laksid ti amin na wagas ken pamuspusan nga naiwayat apan ang liklik, ngem ginasgasot latta ti matay ti aldaw-aldaw ti dayta pagilian. Pudno nga doonay dagiti panubok ken pakakumikuman tayo. Adu arigat, adu asut, adu atuok, ngem pagulidanan tayo kuma ti sakripisyo ni Hesukristo, ket nasken tin tayo panagrupbab ken panagtalek. Tati Diyos, di na tayo baybayan. Awan sa bali, apang ikamangan wenno pangiyawatan iti biyag tayo, no saan na ni Kristo Jesus. Babaen met laing ti panagayat ken panamati tayo ken kuana. When, adupay dagiti pakaupayan tayo, ket mabalin akong kuna tayo, Diyos ko, apay binaybayan na. Adun adara si panakaisawang ko kadagitoy balikas, ngem yaman pay ta panagriknak laeng dayjay. Ngamin napanunot ko, mabalin awagas laeng ti Diyos, apan ang ipay na iti banag anasaysayaat wenno napatpateg ngem ti kiddaw ko. Isu nga ibiyag tayo daytoy a biyag, aganos tayo ket maadaan tayo ti kumay tinan anay panagtalek, namnama ken pamati iti Dios. Ngem kasano nga ro na maparamek tayo daytoy COVID-19 na makunkuna. No umili tayo ken tattaw tayo iti Dios. Suruten tayo ti paganurutan daytoy enhanced community quarantine, tapno iti kabiitan na panawen maparamek tayon daytoy a virus. Ket kas na kunakon, agmaymay sa tayo, ken si papasnek ako mararag iti Diyos, anabuyugan metlaing iti aramid. Kas iti panagtalina ed tayo, kadagiti pagtaengan tayo, aging malpas da ito'y community quarantine. Ket awan dua-dua nga ti Diyos, ipangag na dagito'y nga araraw tayo. Now is the time for self-reflection. Panawenen asukimaten tayo, kadagiti puso tayo, sakbay amaladaw ti amin. No inawat tayo metlaing ni Kristo Jesus, no patyen ken mamati tayo nga isu at Diyos, amang isalakan tayo, tapno inton madanon dayta nga panagipagkita iti Diyos, iti panangitalek tayo, iti biyag tayo, makuna tayo met, iti ama, kada kita imam, yawat ko to Espiritu. Kumararag tayo. Lord Jesus, patyen ken mamati kami nga sika ti bugbugtong nga anak ti Dios. Agyaman kami ti panakasubbot dagiti basbaso ang may babaen ti papatay mo ijay cross. Itdem kumati biag nga agnanayon iti tumunggal maysa kada kami. Dawaten mi ti panagtalinaed mo iti biag ken posposo mi. Tabigbigen mi asika ti Dios sa may salakan mi. Ket iti tiyempo nga isasaklang mi ken ka. Ama, kirgita imam ti pangyiwatan mi ti kararwa mi. Amen.